Chers étudiants, mes chères étudiantes, bonjour. Maintenant, on va faire une nouvelle leçon de grammaire, une leçon qui est très importante et surtout lorsqu'on veut écrire une expression écrite. La plupart des étudiants commettent des fautes dans la formation de pluriel des noms. Alors maintenant, on va essayer de mettre les points sur les i en ce qui concerne ce sujet. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. في هذا الدرس سنتعرف عن كيف نشكل الجمع في اللغة الفرنسية. هذا الدرس يعتبر درسا مفيدا لأن مجموعة من التلاميذ لا يفهمون كيف يشكلون المفرد من خلال الجمع من خلال المفرد، وبذلك يقعون في أخطاء كثيرة عند الكتابة باللغة الفرنسية. Alors, suivez-moi. Le pluriel des noms. Alors regarde, lorsque le nom commence par un ou bien une, le pluriel commence par des, ou bien se forme par des. Lorsque le nom commence par le ou bien la, le pluriel commence par les. إذا إلا كان le nom في الفرنسية كيبدا بان ولا une، في البلوريال تنديرو دي. Par exemple, un livre, le pluriel des livres. Un cahier, des cahiers. Un jardin, des jardins. Un stylo, des stylos. Une maison, des maisons. Une fleur, des fleurs. Une rose, des roses. Une fille, des filles. Le cartable, les cartables. Le garçon, les garçons. Le fermier, les fermiers. La carte, les cartes. La table, les tables, etc. Alors maintenant, on regarde. Un livre, des livres. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pas mentionné une chose. Alors, دائما فاش كنشكل le pluriel في les noms العاديين, les noms normaux, j'ajoute s. إذا un livre, des livres. غنزيد s. Une maison, des maisons. Le cahier, les cahiers, غنزيد s. Le cartable, les cartables, غنزيد s. Alors, la règle générale dit, on ajoute s un nom lorsqu'on le forme dans le pluriel. إذا تنزيدو s فاش كنديرو le nom في البلوريال في الجمع. إذا دائما تنزيدو ليه s. Alors maintenant, les noms qui se terminent par s, x, z ne changent pas dans le pluriel. إذا عندنا دي النون اللي تيكون عندنا في الأصل ديالها تيكون عندها اس، بحال مانتونو باغ اكزومبل إن سوري عندها اس في الآخر. إذا في البلوريال تنقول دي سوري تتبقى عندها اس. ان ني عندها زد في البلوريال دي ني ما كتغيرش. Alors tous les noms qui se terminent par s ou bien x ou bien z dans le pluriel ne changent pas. Alors les noms qui se terminent par o, e, o, o, e, o. إذا o, a, u, a, i. prennent x. إذا هذه تاخذ x. Par exemple, un seau, satl, des seaux à la fin x. Un feu, naron, des feux à la fin x. Un tuyau, des tuyaux à la fin x. Alors on a dit que les mots qui se terminent par o ou bien e prennent x, mais il y a des exceptions. إذا عندنا حالات خاصة qui n'entrent pas dans cette règle، ما كتدخلش في هذه القاعدة. Alors ce sont les mots suivants، هما الكلمات الآتية. Landau. Un landau هي عربة الأطفال. On dit des landaux à la fin s ou bien les landaux. Un sarrau ou bien le sarrau, les sarraux à la fin s. Un pneu, des pneus à la fin s. ما تنديروش x. Bleu, le bleu, les bleus à la fin s. Alors les mots landau, sarrau, pneu, bleu prennent s, ils ne prennent pas x. Alors maintenant, on va continuer. Les noms qui se terminent par al et ai prennent o. إذا هادو اللي تنتهيو al, al ou bien ail تتولي عنده في الآخر او في البلوريال. Par exemple, un journal, des journaux. Un travail, des travaux.
ولكن هادو كاين فيها واحد الاستثناءات. il y a des exceptions. غنشوفوا هاد les exceptions. il y a des noms qui se terminent par al ولكن رغم ذلك كتاخذ غير اس. و des noms qui se terminent par I ولكن رغم ذلك كتاخذ غير اس. alors on va voir. Alors certains mots terminés par I forment leur pluriel en ajoutant s. attirail. شنو هو attirail؟ هي أداة. في البلوريال تنقولوا دي زاتيراي تنزيدوا ليها غير اس. شونداي قميص. ان شونداي. دي شونداي. ان ديتاي حيت هي دي ديتاي. ان غوفيرناي دي غوفيرناي. ان بورتاي باب كبير دي بورتاي. الوغ ان بورتاي دي بورتاي زدت غير اس ما درتش او. ان détail, des détails. Alors maintenant, des noms, quelques noms terminant en al forment leur pluriel en ajoutant un s. Un bal, كرة, des balles. Un carnaval, احتفال, des carnavals. Un chacal, ابن أوا, des chacals. ما تنقولوش des chacos. Un festival, مهرجان, des festivals. À la fin s. ما تنقولوش des festivals. ان ريسيتال حفل غنائي لشخص واحد. دي ريسيتال ما تنقولوش دي ريسيتو. ان ريغال تخفيض او لذة تنقولوا دي ريغال ما تنقولوش دي ريغو. ان كال اللي هو نوع او جلد. دي كال. ان سيرفال دي سيرفال. ان سيرفال هو قط افريقي. دي سيرفال. ان كارنافال دي كارنافال. سي كومبري. Alors maintenant, on va continuer. Allez, regarde. La plupart des noms terminant par ou, il y a quand même ou au singulier forment leur pluriel en ajoutant un s. Il y a les noms qui se terminent par ou prennent s. Un sou, les ou قرش فرنسي قديم تنقولوا 10 sous à la fin s. 7 mots en ou prennent un x. 7 les mots اللي عندهم ou تتاخذ x au pluriel. Un bijou, khatem, des bijoux. Un caillou, des cailloux, à la fin X. Un chou, اللي هو داك النوع من الخضر, des choux. Un genou, ركبة, des genoux. Un hibou, boum, des hiboux, à la fin X. Un joujou, هذيك اللعبة اللي تيلعبوا بها الدراري اللي عندها خيط, des joujou. Un pou, اللي هي القملة, des poux. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est la fin de notre leçon. On se verra dans une nouvelle leçon. Je souhaite que vous répétez la vidéo pas mal de fois. C'était Jeladdin Louafi du Maroc qui était avec vous.